नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल ओडिशा कुक रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज चलतु बनैबा लाउ पोड़ पिठा। तो से मु गोटे ग्लास रे 3 ग्लास नहीं चाउल अरुआ चाउल। तो यहाँ मोर छोट ग्लास चाउलटा भिजेकी धोईकी भिजे देती 2 घंटा पाई। बर्तमान देखंतु चाउल भिजी गला परे ताकू भलसे छाणिकी गोटे सफा टावेल उपरे फैन तले सुखई दउची। पानीटा सोक कर नेला परे ताकू मु गुंड करी। तो देखंतु आमर अध घंटा पर पानीटा पूरा सोक कर जाइए। एमती अधिक भी सुखेबानी केवल पानी नथिबो किंतु चाउलटा हाथ रे धरिले सेटा भांगी जाउथबो सेई टाइप रो सुखेबा। वर्तमान मको सबू गुंड करनेबी। चाउल लाउ पोड़ पिठाटा चाउल रे हेले बहुत टेस्ट लगे। आउ सेथिपाई मु एटा चाउल रे बनैछि आउ एटा बिना चुली रे भी बनैछि। मु एटा गैस रे बनैली कारण चुली रो सुविधा भी नथिला। तो आपण भी चाहिले घरे गैस रे लाउ पोड़ पिठा बनै परिबे। पूरा चुली रो पोड़ पिठा परी टेस्ट भी आसीबो। वर्तमान मैं गोटे लाउ को काटी दोछि तार फाळे नेबी कारण मु एठी जेहेतु अल्प चाउल भिजेछि सेथिपाई मु एठी फाळे लाउ नैछि पोड़ पिठा पाई। देखंतु लाउटा पूरा बढ़िया कसी लाउटा अछि। तो प्रथमे ए लाउ को मु पीस पीस करी काटी नेबी आउ तार ऊपर चोपा को छड़े नेबी। आपण लाउ पोड़ पिठा घरे निश्चय ट्राए करंतु देखिए बहुत बढ़िया लगिबो। समस्त को बहुत पसंद आसीबो। एई टाइप रो मु लाउर सब चोपा को छड़े नहीं छोट छोट खंड रे काटी नेबी प्रथमे। आउ तार मझी अंश जो हमर मंजी तो एथरे बेसी हेइनी तथापि मझी अंश टिके टिके बाहर कर नेबी। सेटा को आपण तरकारी रे यूज करि परिबे। एई टाइप रो छोट छोट खंड करी काटी मझी अंशटा टिके बाहर करने की मु ताको ग्रेट करने भी। देखंतु वर्तमान मको सबू को ग्रेट करने भी। आपण चाहिए ताको छोट छोट खंड काटिकी ग्राइंडिंग भी करि परिबे किंतु मु एठी ग्रेट करके ही करिछि। आपण जेमिति इच्छा सेमिति करिवे। देखंतु मो वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लगी थाए लाइक शेयर निश्चिंत करंतु। आम चैनल रे जदि आपण नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब करबा को मोटे भूलंतुनी। देखंतु एबे एठी चाउल सब को मु गुंड करी रखितली। वर्तमान गैस रे डिश बसई सेथिरे मु दे देली गोटे ग्लास आउ अल्प माने 1.5 ग्लास पानी देछि। आउ एथिरे पके नेली आवश्यक मुताबिक लूण। जेहेतु मु एथिरे लाउ पकेबी सेथिपई पानीटा अल्प नेली। आउ एठी 3-4 गुजराती छेची रखितली एथिरे पके नेली ता फ्लेवरटा भल आसीबो। आउ किछि तेजपत्र आउ ए जो लाउ हमर ग्रेट हेतिला ताको मध्य पके देबी आउ घोड़े देबी फुटिया पई छाड़ीबी। आउ एथिरे गुड़ भी मु ऐड करिबी। मु गुड़ रे ही पोड़ पिठाटा तो स्पेशली गुड़ रे ही हेले तार टेस्ट आसी थाए। आपण चाहिए भी चीनी रे करि परिबे। तो एठी मु गुड़ को भी पके नेली। मिठाटा आपण सबले आपण को स्वाद अनुसार नेबे। कम मिठा रे कम बेसी आपण करि परिबे। तो वर्तमान आकु मु एटा पर गोळे घोड़े देबी फुटिया पई छाड़ देबी। एथिरे मु अल्प पानी नेछि कारण अधिक जदि पानी नेबे लाउ रु भी पानी बाहरिबो तो जंताटा एकदम नरम हबो जा पड़े कि पिठाटा एते नरम आउ कादुआ हेजिबो। तो सेथिपई पानी रो यूजटा एठी अल्प करिबा। एथिरे मु पके नेली नडिया कोरा आउ नडिया पाती सब रखितली करिकी ताको मध्य मु एथिरे पके नउची। एटा कंचा नडिया रे मु करिछि 2टी कंचा नडिया मु एथिरे यूज करिछि। वर्तमान को घोड़ेबी आउ फुटिया पई छाड़ देबी। वर्तमान देखिबा हमर फुटिलाणी पानीटा। देखंतु वर्तमान जो चाउल को गुंड करी रखी
ଏଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ତି ନେବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଉଳଟା ଜନ୍ତିବେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ। ଏକାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକେଇଦେବେ ସେଇଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ମାନେ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ କରିବେ ତ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟା ରହିବନି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ପକେଇକି ଆକୁ ଜନ୍ତି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ହେଇଛି ଏଇ ଜନ୍ତାଟା ଟିକେ ସିଝିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଳେଇବେ। ଆଉ ପୁରା ଗୋଳେଇକି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ତା ସହିତ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, କାରଣ ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର। ସୁଜି ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ସମୟ ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ତ ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ତ ଏବେ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତାଟା ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆମର ଜନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି। କଦଳୀ ପତ୍ର ମୁଁ ଆଣିକି କାଟିକି ଭଲସେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି। ତ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି। କଦଳୀ ପତ୍ରର ଲେୟାରଟା ଏମିତି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗେଇଦେବି। ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଜନ୍ତାଟାକୁ ଚାଉଳ ଜନ୍ତାଟାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ତା'ର ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଜନ୍ତାଟା ତ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଉଛି। ଆଉ ପାଣି ହାତ କରି ତାକୁ ଭଲସେ ଚାପି ଚାପିକି ଭଲସେ ପିଠାଟା ପୁରା ସେପ୍ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଭଲସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାପି ଚାପିକି ପିଠାଟା ଚାରିପଟରୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାପି ଚାପିକି କରିବି, ପାଣି ହାତ କରିକି, କାରଣ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବି ଗରମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା କେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭଲସେ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା। ଆମର ଜନ୍ତାଟା ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏ ପତ୍ର ତଳେ ମୁଁ ଏଠି ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିବ ତ ବେଶୀ କାଳେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ପାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ବସେଇକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ତ ଆକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପିଠା କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରି ନେଉଛି, କାରଣ ଆକୁ ଲେଉଟେଇବା ଦରକାର, କାରଣ ତା'ର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ ଉପର ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ପୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଠାକୁ ବାହାର କରି କଦଳୀପତ୍ର ପୁଣି କଡ଼େଇରେ ବିଛେଇ ନେଲି। ଆଉ ସେଇ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ପିଠାଟା ଓଲଟେଇକି ପକାଇଦେବି। ତ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବି ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୁରା ପୋଡ଼ପିଠା ପରି ଚୁଲି ପୋଡ଼ପିଠା ପରି ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏଇ ପିଠା ଆମର ସିଝି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଆକୁ ବସେଇଦେଲି
आउ जेतेबेले आपण पिठा बसेबे सेतेबेले गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिबे। हाई रे आदौ भी रखिबेनी, हाई रे रखिले शीघ्र पिठा अधिक पोड़ी जीवो किंतु भीतर सिझी नथिबो। तो देखंतु एटा तो गरम अच्छी एमती छुरी रे कदली पत्र हटे की देखौची पिठा हमर केते बढ़िया की हेची। पूरा चुली पोड़ पिठा टाइप रो पोड़ी हेची। छुरी मारिकी देखुची देखंतु सिझी जाइची, छुरी रे आदौ भी लागुनी। पिठा को बाहर कर नेची देखंतु केते बढ़िया सुंदर हमर हे जाइची लाउ पोड़ पिठा। बर्तमान आम को काटी नहीं गरम गरम देखंतु एथरु बांफ भी बाहरुची। तो मुझे हेतु गरम काटी पिठाटा बहुत नरम अच्छी तो ठीक सेपटा तार ठीक आसी पारुनी। मुझे हेतु सांग सांग काटी देइची जोटा कि हाथ रे भी धरी होनी, बहुत गरम अच्छी। तो मु काटी नउची, आपन जदि याकू रेस्ट रे रखी देबे 2-3 घंटा पई तो भल हबो। किंतु मैं एठी संगे संगे काटी देइथिली। तो आमर प्रस्तुत हो जाइए लाउ पोड़ पिठा। मु आज पई रहउची।